नमस्कार मुझे लिया तो आमर एनजॉय लिया टीवी को प्लीज सब्सक्राइब करिए भल लगुले लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो सब्सक्राइब करने जो यूट्यूब रे अच्छी सब्सक्राइब बटन टच कले जो बेल आइकन थी ताको भी टच करिए तो तीनटा तापर ऑप्शन देखा से ऑल ऊपर नोटिफिकेशन को तुम टच करिए जहाँफल सब्सक्राइब हो जहाँफल जहाँ आम नुआ नुआ वीडियो अपलोड करूँ तो आप पहुँच तो आम आसतु आरंभ करिया। तो विषयटी है जो चारि दिगरे बा चारि पटरु देखिया एपरी भाव 9 गोटी घर करदे। तो जो पटरु भी मिश्रण कले तो आम स्टार्ट करिया चलते। विषयटी है बाक्सटी चारिआडू मिसेले संख्याटी 15 हम। तो आम संख्याटी 15 नवा यहाँ हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 आम देखिया। तो आम प्रथम पार्ट 1 देखिया। तो 15 करने पूर्व आम देखिया आम कोण को कोण प्रथमे करिया। तो कोण कोण करिया मझिरे आम प्रथमे बसैबा 5 है। तो आम 5 बसैला पर देखिबा कोण कोण नवा प्रथमे ए कोण नवा ए कोण नेले 5 है। तो आम दरकार 10 हेले देख 6 4 10 भी अच्छी 5 5 10 भी अच्छी कितने प्रकार अच्छी। तो आम 8 2 नवा 8 2 10 है। तो 10 है देखिए मिसेवा 8 2 10 15। तो आम 15 पाई गलु देखिए ये कौन आमको दरकार से 10 दरकार आमको। तो आम देखिए 8 2 10 नेलु 6 4 10 नब्बा 6 4 4 10 15। तो आम 15 पाई गलु 15 पाई गलु। ताले आम देखिया भाई माने तो आम ए कोण एटा 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 उए 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 उए। तो देख सारू तेल आम देखिए उए को। तो ये उए को देखिले देखिया। तो आम एक कोणर उए को देखिलु। तो बेस करुआ देखिया 8 4 केते 12। तो आम दरकार 3 जहाँ बाहर 3 लिखिलु 8 4 12 2 15 है। तो आम 15 पाई गलु 15 पाई गला पर देखिए आम एटा तो बड़ा मुस्किल जाऊँगी जोटा आम देखिए प्रथम से नहीं जा ये ताल ए घर देखिए ना सीधा सीधा नहीं जा गोटे ट्रिक रे। तो यहाँ बाहर करें ये दीटा को देखिए है। तो ये दीटा को देखिले के 4 2 6 6 आमको दरकार 15 गले
15 ହେବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦରକାର 9 ବସେଇବା ଦେଖିବା 9 9 2 11 15 ଏଠି 15 ହେଇଗଲା ଆମେ ଲେଖିଦେବା 15 ଆଉ ପଛରେ କଷ୍ଟ କରିବାନି ଏଇଟା ଦେଖିବା 9 5 14 ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦରକାର 1 ତ ଦେଖିବା ଆମ 15 ହେଉଛି 15 ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା 6 2 8 ହେଲେ ଆମ ଦରକାର କେତେ 7 ଦେଖିବା 7 2 9 10 11 12 13 14 15 ହେଲା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଟୋଟାଲ୍ 15 ଦେଖିବା ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ମିଶିବା ଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୁଇଟା ରହିଲା ବାକି ଦୁଇଟା ରହିଲା ଦେଖିବା 7 3 10 1 15 1 7 14 1 15 ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁବେଳେ 15 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଏଇଭଳି ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ପଠାଇବେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ 15 ଦେଖିଲୁ ସେପରି ଅନେକ ବି ଅଛି ତ ପାର୍ଟ 2ରେ ଏଇ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16ର ତ 16 ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ 16 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଏଇ ଏନ୍ଜୟ ଏଲିଆ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଠି ଇଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 3ଟା ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଯାହା ଉପରେ ଅଲ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ତୁମକୁ କୌତୁକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସେଠି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନମସ୍କାର।